हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको डबल लेयर का मास्क कैसा बनाते हैं वो बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। मास्क के लिए ये अस्तर लिया है मैंने। डबल लेयर मास्क बनेगा। यहाँ से 5 इंची लिया 4 फोल्ड पे, और यहाँ भी 5 इंची लिया, और सेंटर से भी 5 इंच। इसको जोड़ेंगे हम कर्व शेप में। ये कटिंग हम पेपर पे भी कर सकते हैं, बाद में इसको कपड़े पे बिछा के काट सकते हैं। ये ऐसा दिखेगा। इसको यहाँ से लेना है 1.5 इंच, और ये साइड पे लेना है 3 इंच। इसको भी कर्व शेप में जोड़ेंगे। ये ऐसा 2 पीस निकलेगा। अभी हम मेन कपड़ा काटेंगे। ये डबल लेयर मास्क बनेगा। अभी हम इसको जोड़ेंगे। अंदर का अस्तर का कपड़ा दोनों एक दूसरे को इस तरह से अटैच करना है। अभी ऊपर का मेन कपड़ा भी उसी तरह से अटैच करना है। अब इसको दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है और सिलाई मारनी है। सीधी साइड अंदर बाजू आनी चाहिए। अब हम इसको सीधा करेंगे। हम इसे थोड़ा प्रेस करेंगे। अब हम इसे इलास्टिक लगाएंगे। 5 इंच के 2 पीस निकालेंगे। और उसे इस तरह से लगाएंगे।
और ये हो गया मास्क रेडी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को हिट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।